কারণে প্রাকৃতিকে আমার নিজর ভগবান নিজর আস্থা যাক আমি সাঁওতালি ভাষায় বা সাঁওতালি সমাজে আমি মারাং বুরু নামেৰে মারাং অর্থ হইছে ডাঙর বুরুর অর্থ হইছে প্রবত সবতকে ডাঙর প্রবতকে আমি পূজা কৰো তার মানে আমি হিন্দু নহয় আৰু হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট 1955 সেকশন ম্যারেজ অ্যাক্ট 1956 তো স্পষ্ট আছে যে আমি হিন্দু নহয় তো তেতিয়া হলে এই ভারতত থকা ভিতৰত থাকি যি সংগঠন এটাই এই ভারতত সকলোকে হিন্দু হজাব বিচাৰিছে আপোনালোকে তাৰ নামটো জানে আরএসএস যি আরএসএসৰ প্ৰধান মোহন ভগৱতে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতৰ মন্তব্যত আমি বা আদিবাসী সকলো ভাৰতৰ হিন্দু বুলি তেখেতে আমাক হজাবলৈ বিচাৰিছে কি যুক্তিত কিয় যে হিন্দু সকলৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ ৰামায়ণ ভগৱত গীতা বা বেদত আমি আদিবাসী সাঁওতাল সকলৰ জাহেৰ থান মাঝি থান আছে নেকি যদি আছে আপুনি আমাক প্ৰমাণ কৰি দেখাওক তেতিয়া আমাক আপুনি হিন্দু বুলি ক'ব অন্যথা আমাক হিন্দু হজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব আমি বুজিব পাৰিছো যে 1951 চনত যি আমাৰ হুকিয়াকে পৰিচয় লিখিবলৈ সুযোগ আছিল আমাৰ এই পৰিচয়ৰ পৰা আমাক আঁতৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাক যে হিন্দু হজাব খুজি আছে এইটো কিন্তু কেতিয়াও আমি হ'ব নেদিও যেতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱন থাকিব আমাৰ প্ৰাণ থাকিব তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰামটো আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম তথাপিও নিজক আমি হিন্দু বা খ্ৰীষ্টান বা জৈন বা শিখ হিচাপে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিম কারণ ভারতবর্ষত এনি আদার কলমত 2011 লোকপিয়াল জনগণনাত সমগ্র ভারতবর্ষত আমি আদিবাসী সকলে 50 লাখতকৈ অধিক লোকে নিজর ধর্মর পরিচয় আমি সারনা বলি লিখিছো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে অকল 44 লাখ লোকে লিখা জৈন সকলক যদি আপোনালোকে ধর্ম কোড দিব পাৰিছে তেতিয়া হলে আমাক কিয় সারনা ধর্ম কোড প্রদান কৰিব নোৱাৰিব কি কাৰণ আছে তার মানে আমি বুজিব পাৰিছো যে আপোনালোকে আমাক ষড়যন্ত্র কৰি এই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আমাৰ আদিবাসী সকলক হেক কৰাৰ আপোনাৰ একেটা এজেন্ডা আছে তাৰ কাৰণে আজিলৈকে আমাক সারনা ধর্ম কোড আপোনালোকে প্ৰদান কৰা নাই যার বাবে আমি আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানৰ কেন্দ্রীয় সভাপতি প্ৰাক্তন সাংসদ সালখান মুর্মু গংকের নেতৃত্বত সমগ্র ভারতবর্ষত অকল ধর্মৰ ক্ষেত্ৰত নহয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীক সমূহ বিকাশ সৰ্বাঙ্গীন উন্নয়ন আৰু এই মৃত্যু অৱস্থাত থকা সমাজখনক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছো আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াক আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমি এই সংগ্ৰামটো চলাই লৈ যাম যে আমাক মৌলিক অধিকাৰ নেদিয়াৰ কাৰণে আমি বহুবাৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিছো ভাৰত চৰকাৰৰ টেবুললৈ বহুত আমাৰ মেমোৰেণ্ডাম গ'ল কিন্তু তথাপিও আজিলৈকে ভাৰত চৰকাৰে আমাক যে হুকিয়াকে ধৰ্ম কোড প্ৰদান কৰিব লাগে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল ইয়াতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে অকল যে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু মেডামক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চ পদত বহাই আমাক যে যদি আপুনি হেক কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰটো কৰি আছে সেইটো আমি স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিছো কাৰণ যদি তেনেকুৱা নহয় তেতিয়াহ'লে কিয় আমাক হুকিয়াকে ধৰ্ম কোড আপুনি আমাক দিব বিচৰা নাই কি কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ কাৰণে যোৱা 30 ডিসেম্বৰ 2023 চনত আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ৰেল ৰোড চাক্কা জামৰ আহ্বান কৰিছিলো তাৰ পিছত ন্যাশনাল শিডিউল ট্ৰাইব কমিশন
তারপরে এটা ইঙ্গিতটো পোৱা গ'ল যে তেখেতসকলে স্পষ্টকে নিতৰ মতামতত প্ৰদান কৰিলে যে সাৰনা ধৰ্ম অতিকে পুৰণি দাবী হয়, ইয়াক প্ৰদান কৰিব লাগে। তথাপিও কিয় ভাৰত চৰকাৰে দিব বিচৰা নাই? আমি বিচাৰিছোঁ শিখ জৈন বুধ যেনেকৈ তেওঁলোকক পৃথক পৃথক কৰি দিয়া হ'ল, ঠিক তেনেদৰে আমাকো প্ৰদান কৰক। তাত আপোনাৰ কি আপত্তি? তার মানে আমি বুঝিব পাৰিছোঁ আপুনি আমাৰ নিজৰ যে অধিকাৰ, জন্মগত অধিকাৰ, এই জন্মগত অধিকাৰ নিজৰ কলাকৃষ্টি সংস্কৃতিক শেষ কৰি আমাক হিন্দু বা খ্ৰীষ্টান সজাব বিচাৰিছে। কাৰণ আপুনি জানে আমি আদিবাসীসকল বিভিন্ন দিশত পিছপৰা, অৱহেলিত, বঞ্চিত আৰু লাঞ্ছিত। কিন্তু এই বুলি আপুনি যদি সুযোগ ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযানে আপুনি হওক বা যিকোনোই মানুহ হওক আমি কিন্তু ক্ষমা নকৰিম বা সহ্য নকৰিম, কেতিয়াও নকৰিম। জাগাই জাগাই কিন্তু তেতিয়া আপুনি হাবাথুৰি খাই ফুৰিব লাগিব। আজি যিমান মানুহ আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ, এই মানুহ অকল আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা হ'ল। কিন্তু সেই 30 ডিসেম্বৰৰ ৰেল ৰোড চাকা জাম কৰাৰ পিছত যোৱা 6 জানুৱাৰীত ভাৰত চৰকাৰ তথা মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি মেডামলৈ আমি এটা স্মাৰক পত্ৰ, চিঠিৰ জৰিয়তে এটা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু তাতে স্পষ্টকৈ লিখা আছিল যে অহা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আমাক সাৰনা ধৰ্ম কোড প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে অকল চৰকাৰকে আল্টিমেটাম দি থাকিলে নহ'ব, কিয়নো এই সংগ্ৰাম হ'ব পাৰে আমি আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযান অকলৰ সংগ্ৰাম নহয়, এই সংগ্ৰামটো আদিবাসী সমাজৰ সংগ্ৰাম হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি আদিবাসী সমাজক 31 মাৰ্চলৈকে তেওঁলোকক আমি আল্টিমেটাম প্ৰদান কৰিছিলোঁ বা বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনসমূহক আমি আল্টিমেটাম প্ৰদান কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেইমতে আজি যোৱা 17 মাৰ্চৰ পৰা আজি এইখন আউজাৰগুৰি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত এইখন খেলপথাৰতে আজিৰ অন্তিমখন সভা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে সঁচাকৈ আমাৰ ৰাইজেও সে আবুৰেন বয়হা মিছিকোহ সারনা ধরম কোর্ট লगित दो बांकु सपड़ावा कना। आदो नुआ अवस्थारे आबु भारत सरकार सला बु लड़ाई खान पाले तो निनक गान होड़ते तो बाय गानोआ। आदो ओनाते नित आबु चेत बु चिंतया ओना नाहा गपा भितरी रे बु गालमारावा। नित आपे को तलारे इन तिहिन अडी जलिन लेक्चर एमो दो बांग सनाई दिन कना। बारिया पिया मूल कथा आपे को बुझाऊ सनाई दिन कना, जहां मूल कथा दो मानवा लेका जीवित ताहेन लगित लत्तिआ। आबु हबु मानवा कना, जानवर दुबु बांग कना। इकन जानवर लेका नुआ भारत दिसम रे आबु को दोहवाकत बुना। चेल लेका रे को दोहवाकत बुना ओना रिया कारण दो नुआ गी कना जे आबु नित हो आबुआ जहां होक एदर मेनाआ हासा जुड़ू, भाषा जुड़ू, जाति जुड़ू, धर्म जुड़ू और रोजगार जुड़ू नुआ जुड़ू दो औरी को एमावा बुना। हासा माने दो आपे जोतो होड़ पे ओड़ा अकान उना हासा अडिगान होड़ा पट्टा बनुआ। अपार आसाम रे दो चाय बागान रे मेना कुआ हजार हजार बचर को हुयुक कना मिट होड़ हो पट्टा बाको एमा कवाट कुआ। आबु आसाम नुआ लोअर आसाम रे दो फॉरेस्ट विलेज रे मेना बुन मेनते दिनगी दिन आबुआ ओड़ा दुआर रपुट कते सरकार हासाई जब्दोयेत कना। उना हासा गी कना उना लड़ाई दो आदिवासी सेंगेल अभियान सुमुंगा दो बांग कना, आपे हो लड़ाई कना। कारण हासा दो आपे हो पे लगतिया पे से बांग जतो हर पे लगतिया से बांग भाषा हो आपे पे लगतिया। कारण उना भाषा ते आपे पे रोड़े कना आर आपे मिटन जाति कना पे संताल जत आपे मिटन जत मेना ओना हो आपे कन गी। धर्म माने दो आपे जाहिर तान मंझी तान आपी मारांग बुरु ओना हो आपे कान गिया। सुमुंग सेंगेल अभियान दो बांग कना। आपे मानवा ताहेन कते असुलो रिया मिटन पंथा होर नामो जरूर ओना पंथा आर होर आपे कान गिया। एखेन आदिवासी सेंगेल अभियान सुमुंग दो बांग कना। इखन नुआ लड़ाई रे नितो नेलो कना से बुझे कना अडिगान आबुरेन होड़ गी आबु आबुते और अपरो रे मेना बुना।
आदो जुदी नुंका गे ओरो-पोरो बो ताहेना एंडेखान भारत दिसम मा स्वाधीन काते नॉय 77 बछर पारोमो काना नीत हो आबो आसाम दिसम रेन होड़ इष्टि जुड़ू बाबू नाम का आर नीत हो जुदी बुन और बड़ाया हनी दो हानते बांग नई दो हाते बांग एंडेखान इन लेया पे काना सरीगी नुआ धरती खोन जहां लेका गिदी चेणे को आद एना उनका गे आबो हबुन आदो लगित ओना हर रिबुन तिंगु ठीक काना ओना हर रिबुन तिंगु ठीक काना नेतार गिदी चले पे नेलतिया एट कुआ मेना कुआ बनु कुआ ओकाएना को आपे पे लगावा कत कुआ इनिंग लगावा कत कुआ से 20 एम कते बुन गोजा कत कुआ बांग आकू तिगी को चबाएना आकू तिको आदेना ठीक उनका गे नीत आबू हो आबू तिगी आबू चाबा लगित बुन तिंगु ठीक काना ओनारिया प्रमाण 96, 98, 2014, 2007 गोज केट बोना को लगा केट बोना को रेज केट बोना को सिबड़ केट बोना को संथाव केट बोना को एनहो ओकर बु जुमित दाड़ियादा तार माने चेका आबू दो बांचा सनायत बोना एखन मिमिन आयुरिया महाशय को ओना दिन को हिडिंग केदा सिबड़ लेट बुन को संथाव लेट बुन को ओना दिन को हिडिंग केदा आर जहां कारणते नीत नुआ आंदोलन रेहो उनको मेने आको पासे नुआ दो आलिया दो बांग कना इकन बोयहा को आर जहां तीन दादा को मेना पिया जतो कोठे इन नियगी नहरिन दोहयेआ नुआ लड़हई दो नोंडे हेज जावराव कान होड़ कुआ सुमुंग दो बांग कना आपेया हो लड़हई कना आपे लगित हो लड़हई कना आलो पे उइहरोआ आदिवासी सेंगेल अभियान लहा ले फेलारी कना बांगे आपे हो पे फेलारो कना आपे उइहर पे आपेया तीते आपेया जंगारे आपे तिगी टेंगोते आपे पे मागो कना कारण हासा भाषा जाति धर्म और रोजगार रिया जुड़ू दो आपे हो लगती अपिया नित दबिज अवरी बुन न्यामा आपे हो बापे न्यामा का आले हो बाले न्यामा का नोडे बो हेज अकान होड़ हो अवरी बु न्यामा एडे खान नुआ लड़हई रे आले मा बार बार ले मेनेत कान दिलाबो आपे हो गणो पे कारण नुआ जोतो होड़ा लड़हई कना एंडे खान आबू आबू तालारे हिससुये जन्म कते दो ओकोया चेत लाभ खाली भोड़ जो खाई झोला आतांग कते दाना बड़ा लेखाय दो बांग हुयुआ निजरा ती निजरा जंगा आबुआ मेट आबू हो परिश्रम होड़ काना बुन खटा होड़ काना बुन आबू ठेज ओना दाड़ी मेनाआ जहां दाड़ी ते आबुआ इष्टि जुड़ू हो अदई उडुकुआ आबुआ धर्म जुड़ू हो उदई उडुकुआ आर ओना दाड़ी गी काना जुमित दाड़े जुदी बाबू जुमिदुआ आपे होपे गुजुआ सनाम बु गुजुआ जुदी बाबू एकता बाबू बुझेवा सनाम को बुन गोज चाबा नुआ फील रेगी थोड़ा दिन मरंग रे आसाम रेन मंत्री अशोक सिंघाले हेज लेना आर उनी मेन उटू कदा तिना गान होड़ चोंग आरएसएस रे आबुरेन आकुआ लाइट लगित को कमी कना माने ओकोई दो 9,000 ओकोई दो 5,000 ओकोई दो 12,000 उनका पैसा को नामेते उनको को होते तिगी नोंडे अशोक सिंघाल को अगुली दिया आर उनी लई किया आपे दो पे हिंदू कना इनिन लयत पिया आबू दो ओका लेकारे हो हिंदू बो बांग कना चेदा बो बांग कना इन आपे थोड़ा बुझेवा पिया जुदी बुन हिंदू कना एंडे खान उनकुआ जहां धर्म पुथी मेना रामायण भागवत गीता ऋग्वेद जाजुवेद हमवेद चतुर्वेद नुआ कोरे चेका जाहिर थान मंजी थान मेना बनुआ इन दो ओटा ओटा ते नेलका ओकारे हो बनुआ इना कते उनकुआ बापला आबुआ बापला जुरिया उनको दुको बापला हिंदू को दो चेत उनी पंडित मोटा मालाय हरो अका आर पूरे पाट गांडू कुते दुड़ुब कोआ आर हाने कुड़ी कोड़ा किन तिये एना आर ओंडे ना पूरे ओम नमो सोहा हेनते ने आए ओनागी कना हिंदू कुआ बापला अबु उनका बुन बापला कना अबुआ बापला रे उनका मेना बनुआ उनका दो अबु रेन दो मंझी खन एहब कते 9 जनिया सदस्य आतु टोला रे को ताहेना उनको कुआन तेगे आबू दो बुन बापला आबुआ निमदा मंडी छटियर से समाज रिया जहां तीन कमी गे बेगार गे ताबुना एंडे खान चेत लेकारे उनको सला दबुन हुई दाड़िया 300 बाबुन हुई दाड़िया दोसर आबू जुदी बुन इसई कना सरीगी एंडे खान इसई रे जहां लेका को बापला
ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱤᱥᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟन ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚᱢ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ। ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮᱢ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ? ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱯᱩᱱᱚᱨ ᱡᱚᱱᱚᱢᱮᱢ ᱧᱟᱢᱟ। आदिवासी संताड़ समाज रे जन्म कते मिद दम आम टोलारेन मंझी पारानिक और रायोतांतिकु नितुम मिया आमरेन गोड़म आज बाबा बांखान आज गोगो बांखान जहाय गी आकु बंशो बुदरेन उनको कुगे को नितुम कुआ एंडेखान उनको तायम आम जुदी मिसयोआ उन जोखाय मालांग रे आमा नितुम आर मिदम को बदलताम इन जुदिन सोहन हेम्ब्रम कना इन को मितanya चिली एस्टीपान हेम्ब्रम इन दो सोहन हेम्ब्रम बइन ताहेना एस्टीपान हेम्ब्रम बांखान जोसेफ हेम्ब्रम बांखान चिली चोंग ना पत्रास तना लुकस तना जहां दो बाइबल रे मेना इने ताइनम को मितanya आम दो मारांग बुरु जाहेर आयु दो आलम बताओ कुआ नित दो आम दो जीसु मसी दुड़ुप रे हो जीसु गितिज रे हो जीसु जोम रे हो जीसु गोटा गे जीसु माने बई बई तेम बदलेना इने ताइनम आमा बोंगा बुरु रे हो आमा बाहा सोरहाय एरो जानथाड़ नुआ को बोंगा बुरु दो तायम ते बाम बोंगा बुरुया ओकारेम चलाआ आम दो गिरजेरेम चलाआ आर ओंडे दो जीसु मसी मेनाया उनिया कथा चेत कना ओनागे मनाव बताव हुयुआ माने दो आबुआ समाज रे दो बुन बापला चेते सिंदूर खंडी आर दौड़ रे देज कते बो बापला बांग ओनागे कना बापला रिया सपाप आम जुदी मिसयेना एंडेखान दो आम दो चेते को बापला मिया ओंडेम चलावेना कुड़ी दो पूंड गिम डेरेसोआ एकदम पूंड कोक लेका इना कते कोड़ा हो जुदी गुपी कान रे हो पूरा लिया पे कना ओलो पढ़ा बडाय आर बाय बडाय पूरा शार्ट सूट पेन कोई हरक केदा टाई को एकदम साहेब लेका आर बापला कते उनकिन दो को चौक उचुकिना ओनागी उनको अरी एंडेखान ऑटोमेटिक आमें बदलेना से बांग चाबाएना आम दम बदलेना माने आम होड़ हपनेम ताहे कना होड़ हपन खोज दो आम दम इसई हपनेना सीधेन ले आपे कना कारण इसई हो मिटेन समाज कना हिंदू हो मिटेन समाज कना सिख हो मिटेन समाज कना जैन हो मिटेन समाज कना ठीक ओंकागे आबुआ नुआ आदिवासी हो मिटेन समाज कना नुआ दारी उमुल रताल रे अडी लेकान जत को मेना पुना संताल उराव मुंडा हो खड़िया भूमिज बीरहोड़ आर हो नुकु बड़ो को आर ईमान को मेना कुआ एखान नुकु को तलारे हो आबु दो ओस्टिक घारोच रेन होड़ कना बु ओस्टिक परिस रेन होड़ आबु दो आबुआ जहां भाषा मुंडे कुआ भाषा हो कुआ भाषा नुआ दो जुरी जुरी गी चला आर ओना कारण ते आबु दो आबुआ उपरूम नोनवागी बुन मेने कना निदबु खोजो कना आदो तिना गान होड़ दुको मेंदा ए महाशय इनको कुली दिना आले मा आदो होय मुस्लिम धर्म ले हतावा का आदो होय नेतार मा लहाते दो संताड़िन ताहे कना गुचु होन हलात फुटुरे ताहेना आदो नेतार दोन मुस्लिमते होय गोदर गोदर गुचु होन हरावा का आर बोहो रे पुट टुपरिन लगावा का आदो महाशय इन दोपे संतालिना सेबांग आदो बोया आर मिसिकु मा आपे बिचार पे उनी गोदरो गुचु आर पुट टुपरी चेका आबो बुन संताड़ ओचुवाया आरे नितुमेना आसामुद्दीन टुडू एंडे खान चेत लेकाते संताड़ दो हुयुआय बाय हुयुआ बदलेनाय आदिवासी रे हो बाय ताहेलेना ओना हालात ओना अवस्था रे आबो बुन सेटेरा कना बोया आर मिसिकु आदो नित नुवागी बुन मेनेआ हासा भाषा जाति धर्म रोजगार ओना तलारे धर्म जुड़ू नित दो अडी लगती गिया आर ओनाते आबू नुआ धर्म जुड़ू चेक लेकारे बुन कोई उडुका ओना लगित सिन दबु कमी कना तिहिन जहां तिना नोंडे पे हेज दाड़ियादा इन दो अडी आयमाइन सरहाव पिया आपे आदो इना थोड़ा हड़मो हो थोड़ा सुख बन इकेवी आ नित एकदम ओनाते अडी जलिन कथा बांग दोह सनाई दिना लेकिन मुचाद रे मिटेन कथाइन लया पिया मुचाद रे मिटेन कथाइन लया पिया आबु दो आबु तिगी बु गुजुक कना ओकोय हो बाकु गजेत बुना ओकोय हो आबुरेन बैरी दुकु बांग कना
abuge aburen bairi lekabu tinggu wakana ado onate okoi kana ko nuku bairi okoi karon tebun gujuk kana tihin nuwa Kokrajhar jila re 55,000 khoi dhir adibasi menak bona लेकिन उनको तला खोज दिन गिबो हेज अकाना इना दो आपे चेतान रे पतियो मेनाआ आपे कुवान तिगी आबुआ नुआ लड़हई बु जितकर दाड़िया ओना आस्तिन मेनाआ अदो निना कथा लई कतेत मा इना कथा इन नोडे गिन मुचत के सनाम को सेंगल जोहार।